রোমান স্ক্রিপ্টের দাবিতে পুলিশ কি আপনাদেরকে কোনো জোর জবরদস্তি করেছে आंदोलन हटाते? जबरदस्ती बोलने की जैसे कि उन लोगों ने हम लोग को टाइम दिया कि 15 मिनट्स के अंदर तुम लोग हट जाओ, लेकिन हम लोग हटेंगे खाली 15 मिनट्स ही हम लोग को टाइम दिया, लेकिन हम लोग तो 70 years से we are waiting कि like we want Roman script for Kokorok, but in the state government अभी तक कुछ भी नहीं किया. We have been appealing for memorandum कि हम लोगों का रोमन स्क्रिप्ट को कोकोरक को रोमन स्क्रिप्ट में लिखना है, लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट ये मान नहीं रहा. तो फिर स्टेट गवर्नमेंट जो डिसीजन लिया कि बंगाली में क्वेश्चन होगा, यू कैन राइट इन इंग्लिश और बंगाली. बंगाली में क्या लिखने में प्रॉब्लम होता है आप लोगों को? और बंगाली में बहुत लाइक वी हैव मेनी प्रॉब्लम, जैसे कि हम लोग जो W होता है ना, वो W तो बंगाली में नहीं होता है. सो जैसे कि हम लोग पानी को तुई बोलते हैं, अगर हम लोग उसको बंगाली या फिर देवनागरी में लिखना है तो वो तुई हो जाता है. सो ऑब्वियसली ये बाय द टाइम ये तुई को हम लोग तुई ही बोलेंगे तो फिर इट्स अ प्रॉब्लम फॉर अस. सो इसीलिए हम लोग बंगाली स्क्रिप्ट को कोकोरक में हम लोग वी कैन एग्री टू दैट. इंग्लिश में लेना चाहती है? हाँ, रोमन स्क्रिप्ट. इसीलिए आपका ये आंदोलन है? हाँ, ये आंदोलन है. कितने देर रहेगा आज हम लोग 6 PM तक रहेंगे. 6 PM तक अगर रहेंगे, अगर वो लोग नहीं मानेंगे, अगर वो लोग हम लोग रिटन लिख देंगे तो फिर हम अभी भी रिटन लिख के देना पड़ेगा, तो फिर हम लोग अभी हट जाएंगे. लेकिन वो लोग लिखना पड़ेगा, हम लोग को रिटन हम लोग को एश्योरेंस देना पड़ेगा, तभी तो हम लोग यही तो हम लोग यहाँ में तो सब बैठे वी हैव समथिंग, इसीलिए हम लोग यहाँ है. So it's simple as that. Chúng Kokorok no, chúng Roman script by chúng muchung koko, and moreover, this is convenient bo. Chúng Bangla by chúng kan ke, baksa words ke sekarang tu hingga tuition thang hingga amo future chúng tu hingga thang nama tuin nong thang kablasa. Apan bagai chúng Roman script no support kaya. Please kindly tell me what is your name, ma'am? My name is Matia. And what is your designation? I'm a student. DSF long live! Long live! Long live! DSF long live! Long live! Long live! DSF long live! Long live! Long live! Korak Tapa long live! Long live! Long live! Roman script maranai! 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 Roman script maranai! 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 Harga sabah solika! 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 Harga sabah solika! 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 Abun sini sanmong, abun government dak thek gos nangteng, abun saja sini joton sekoton nahat. উদ্দেশ্যে আপনাদের এই সড়কে অবরোধ? আজকের এই অবরোধটা হলো কোনো রাজনৈতিক এজেন্ডা নয়, এটা পিওরলি আমাদের যারা ককবরক ভাষায় কথা বলেন তাদের জন্য। কারণ কেননা গভর্নমেন্টের তরফ থেকে খুব চাপের সৃষ্টি করা হচ্ছে যে ককবরক ভাষাটি দেবনাগরী অক্ষরে লেখা হোক, সেটা কোনো মতেই মানে মেনে নেওয়ার কোনো উপায় নেই। কেননা আমাদের ভাষা, আমাদের ককবরক কীভাবে লিখলে সুবিধা হয়, কিভাবে লিখলে আমাদের ভাষার যে প্রকৃত যে উচ্চারণ, যে মিনিংগুলি কিভাবে হয় সেটা আমরাই জানি। সেখানে যদি কেউ বাইরে থেকে বলে যে এই ভাষাটিকে তুমি এভাবে লিখতে হবে, সেভাবে লিখতে হবে, তাহলে সেটা মানে মোটেই মানে সঠিক নয়। আপনাদের দাবি কি? আমাদের দাবিটা হলো রোমান হরফে ককবরক ভাষাটি যাতে রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা হোক, সেটা যাতে গভর্নমেন্ট পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, সেটাই।
এটা কোন জায়গাতে আপনারা বসেছেন? আমরা এখন আপাতত আছি বিশ্রামগঞ্জ, এটাকে বলে আমরা বুবাগরা লামরা বা মাসাপাড়া চমনি, রাজা চমনি। যে আন্দোলন করছেন রোমান স্ক্রিপ্টের দাবিতে, পুলিশ কি আপনাদেরকে কোনো জোর জবরদস্তি করেছে আন্দোলন हटाते? जबरदस्ती बोलने की जैसे कि उन लोगों ने हम लोग को टाइम दिया कि 15 मिनट्स के अंदर तुम लोग हट जाओ, लेकिन हम लोग हटेंगे खाली 15 मिनट्स ही हम लोग को टाइम दिया, लेकिन हम लोग तो 70 years से we are waiting कि like we were Roman script for Kokorok, but in the state government अभी तक कुछ भी नहीं किया. We have been appealing for memorandum कि हम लोगों का रोमन स्क्रिप्ट को कोकोरो को रोमन स्क्रिप्ट में लिखना है, लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट ये मान नहीं रहा. तो फिर स्टेट गवर्नमेंट जो डिसीजन लिया कि बंगाली में क्वेश्चन होगा, यू कैन राइट इन इंग्लिश और बंगाली. बेंगोली में क्या लिखने में प्रॉब्लम होता है आप लोगों को? और बंगाली में बहुत लाइक वी हैव मेनी प्रॉब्लम, जैसे कि हम लोग जो W होता है ना, वो W तो बंगाली में नहीं होता है. सो जैसे कि हम लोग पानी को तुई बोलते हैं, अगर हम लोग उसको बंगाली या फिर देवनागरी में लिखना है तो वो तुई हो जाता है. सो ऑब्वियसली ये बाय द टाइम ये तुई को हम लोग तुई ही बोलेंगे तो फिर इट्स अ प्रॉब्लम फॉर अस. सो इसीलिए हम लोग बंगाली स्क्रिप्ट को कोकोरक में हम लोग वी कैन एग्री टू दैट. इंग्लिश में लेना चाहती है, हाँ रोमन स्क्रिप्ट, इसीलिए आपका ये आंदोलन है. हाँ ये आंदोलन है. कितने देर रहेगा आज हम लोग 6 PM तक रहेंगे. 6 PM तक अगर रहेंगे, अगर वो लोग नहीं मानेंगे, अगर वो लोग हम लोग रिटर्न लिख देंगे तो फिर हम अभी भी रिटर्न लिख के देना पड़ेगा, तो फिर हम लोग अभी हट जाएंगे. लेकिन वो लोग लिखना पड़ेगा, हम लोग को रिटर्न हम लोग को एश्योरेंस देना पड़ेगा, तभी हम लोग यही तो हम लोग यहाँ में तो सब बैठे, वी हैव समथिंग, इसीलिए हम लोग यहाँ है. So it's simple as that. Chúng có group nó, chúng Roman script by chúng muncul ko, and moreover, amat itu convenient ko. Chúng Bangla by sih kan ke, paksa words ko sekarang tu hingga tuition thang hingga amat future chúng tu hingga thang nama tuin nong thang kablasa. Apan bagai chúng Roman script no support kaya. Please kindly tell me what is your name, ma'am? My name is Matia. And what is your designation? I'm a student. DSF long live! Long live! Long live! DSF long live! Long live! Long live! DSF long live! Long live! Long live! Tripura long live! Long live! Long live! Roman script mare nai! Mare nai! Mare nai! Roman script mare nai! Mare nai! Mare nai! Harga sabah solika! 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 Harga sabah solika! Solika! Abon sini sanmong, abon government doctor goshin nangteng, abon তাইছে তুমি যত কত না হামো. উদ্দেশ্যে আপনাদের এই সড়কে অবরোধ? আজকের এই অবরোধটা হলো কোনো রাজনৈতিক এজেন্ডা নয়, এটা পিওরলি আমাদের যারা কর্মরত ভাষায় কথা বলেন তাদের জন্য। কারণ কেননা গভর্নমেন্টের তরফ থেকে খুব চাপের সৃষ্টি করা হচ্ছে যে ককবরক ভাষাতেই
দেবনাগরী অক্ষরে লেখা হোক। সেটা কোনো মতেই মানে মেনে নেওয়ার কোনো উপায় নেই, কেননা আমাদের ভাষা, আমাদের কবর কিভাবে লিখলে সুবিধা হয়, কিভাবে লিখলে আমাদের ভাষার যে প্রকৃত যে উচ্চারণ, যে মিনিংগুলি কিভাবে হয় সেটা আমরাই জানি। সেখানে যদি কেউ বাইরে থেকে বলে যে এই ভাষা থেকে তুমি এভাবে লিখতে হবে, সেভাবে লিখতে হবে, তাহলে সেটা মানে মুহূর্তেই মানে সঠিক নয়। আপনাদের দাবি কি? আমাদের দাবি হলো ককবরক রোমান হরফে, ককবরক ভাষাটি যাতে রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা হোক, সেটা যাতে গভর্নমেন্ট পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সেটাই। এটা কোন জায়গাতে আপনারা বসেছেন? আমরা এখন আপাতত আছি